Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta jornada técnica sobre las nuevas tendencias para el transporte marítimo en el Reino Unido. Soy María Zumárraga, técnico de desarrollo de mercado en el Reino Unido, dentro de Andalucía Trade, la Agencia para la Transformación y el Desarrollo Económico de la Junta de Andalucía, donde además de las competencias para el desarrollo de la empresa de Andalucía, apoyamos el proceso de internacionalización de las empresas andaluzas. Esta jornada ha sido organizada gracias a la colaboración de la Embajada Británica en España y a Global Maritime Forum, representados hoy por Francisco Álvarez y Joe Boylan, respectivamente. Gracias, Francisco. Thank you, Joe, por vuestra presencia en la jornada. En unos momentos, Felipe Martínez Aret, director de la Oficina de Andalucía Trade en Reino Unido, nos presentará con más detalle a los ponentes, pero antes permitidme recordaros que la jornada está siendo grabada y que el vídeo se publicará en nuestra web en los próximos días. Os enviaremos, como siempre, el enlace a la grabación esta misma semana y, como siempre, os animamos también a participar activamente a través del chat, donde podéis escribir vuestras preguntas, dudas, comentarios, todo lo que queráis compartir con los ponentes o con el resto de asistentes. Y si os parece, sin más, dejo que mi compañero Felipe, de la Oficina de Londres, haga la presentación de los ponentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Gracias a todos nuevamente por acompañarnos en esta sesión, que esperamos que los contenidos que nos ofrecerán seguidamente nuestros ponentes sean de su interés. El tiempo de exposición será de aproximadamente unos 35 a 40 minutos en total y reservaremos los 10-15 minutos finales para ruegos y preguntas. Si desean formular preguntas a cualquiera de los ponentes, por favor usen el chat de la plataforma y yo se las trasladaré en la última parte del webinario. Damos paso, pues, a la primera de las ponencias previstas para el día de hoy, que lleva por título Transporte marítimo con emisiones cero, perspectivas y oportunidades, a cargo de Joe Boylan. Joe Boylan es jefe de proyecto del Global Maritime Forum. Investiga y realiza estudios de apoyo para el Global Maritime Forum en materia de descarbonización en el ámbito del transporte marítimo. Ello incluye trabajos de investigación y análisis sobre corredores marítimos verdes, el modelo de negocio de barcos con cero emisiones y suministro de combustibles que comportan emisiones cero en los puertos. Antes de incorporarse al Global Maritime Forum, trabajó en el Ministerio de Transporte británico, donde lideró la campaña por la presidencia británica de la COP26. Ello incluía el desarrollo de la declaración de Climate Bank en favor de los corredores marítimos verdes, una iniciativa de 24 gobiernos comprometidos con el apoyo al establecimiento de corredores marítimos verdes. And it's over to you, Joe. Thank you very much. I'm glad to be here and speaking to you all today. So whilst Maria pulls up the slide pack, just quickly give you an introduction to the Global Maritime Forum. So Global Maritime Forum, founded in 2017, international, not-for-profit, focused really on the sustainability of the shipping industry. So we have two main work streams, one looking at what we call human sustainability, which is seafarers and making seafarers' lives as good as possible, making sure that that part of the industry is diverse and equitable, inclusive. And then we have the team that I work in, which is decarbonisation. And you may know us from our annual summit, where we bring together kind of C-suite from across the industry. And it's been nicknamed the Davos of shipping. And also the initiatives that we run, like the Poseidon Principles, the Sea Cargo Charter, All Aboard Alliance, and the Getting to Zero Coalition. Next slide, please. And actually one more. Next slide. Great. So I know that this is many of the participants are from the industry, so I won't talk too much about this, but I always do like to start by basically outlining why shipping is so important. Because for most people, it's an industry that is out of sight and therefore out of mind, but that doesn't mean it's not still doing its thing and incredibly important for the global economy. It's not an overstatement to say that shipping is the backbone of global trade,
You know, if you look around the room that you are in, there's a good chance that the majority of the things in there were at one point on a ship. You know, if you the electricity in your laptop may well have originally arrived as energy on a ship, really is essential to our daily lives, of course. And we have around 100,000 ships out there at any given time, helping to make those supply chains work. At the same time, it's a pretty unique industry. I don't know every industry thinks that, but in some ways, I think it really is true of shipping. People think of Maersk and Hapag-Lloyd and these very large container shipping companies, but that's not the entirety of the industry. It's actually a very diverse industry with different trades, each with their own types of specialized ships, with their own operating models, their own business models. And I think another thing that's always useful to stress is how it's both very global and both very local as an industry. You know, it's an industry that has its international regulator more so than national. At the same time, a lot of the benefits of shipping still take place at the local level. They still, you know, benefit local economies. Next slide. Perfect. So, shipping decarbonisation. Already heard a little bit about why this is such an important industry. Let's talk a little bit about the challenge we're facing in terms of decarbonising it. So, running all of those ships requires an awful lot of energy. The best estimates suggest that we use about 200 to 300 million tons of fuel every year. Right now, that is about 99% fossil fuels of different forms. What does that mean? Well, that represents between 2 and 3% of total global emissions. And to put it into perspective, roughly equivalent to the entire emissions of a country like Germany or Japan. And as you also see on the slide here, those emissions haven't really changed all that much since 2008, which is the baseline that's typically used. There's some improvement during the early 2010s, but really we've kind of reached a roughly similar place to where we were back in 2008. So they're not exactly going down right now. And one of the reasons why I think shipping decarbonisation is so interesting and so important as a topic is because it's not just about making sure that we reach our important emissions reduction goals, but it's also about making sure that our supply chains, those are supply chains that I mentioned, are resilient in the long run, and also that the many companies who have supply chains that use shipping are able to reduce their Scope 3 emissions. Next slide. How can we decarbonize the sector? Well, I like to think about it in terms of 4 main levers that we have at our disposal. The first set or the first option really is to reduce the amount of energy that ships use through efficiency measures. The second option is to change the fuels that ships currently use away from fossil fuels to greener alternatives. Third option is to get rid of fuel entirely and power ships in an entirely different way. And then the fourth option is to capture the emissions that come out of the fossil fuels. Really, I think you can put these into 2 separate camps. The energy efficiency measures, those measures to reduce the amount of energy that ships use, are absolutely necessary, but they're not quite sufficient. They're not going to get us all the way there. Technical efficiency measures, we're talking about a reduction of, say, up to 10% of the emissions. Operational efficiency, maybe 15%. Great, and a win-win because it reduces fuel costs as well as emissions, but doesn't get us to zero. So we have to look to those other 3 sets of levers for that. And shipping is often called hard to decarbonize because, unlike, say, cars, there isn't a consensus yet on a winning solution, because there isn't any solution out of the ones that are mentioned here that really ticks every single box. All of them come with trade-offs,
And it can make this really hard to navigate space for companies and policymakers. However, I think there are ways that we can navigate the uncertainty here about how we approach the sector's decarbonisation. Next slide, please. A good starting point, I think, for this is to understand the regulatory targets that have been put into place. So almost 2 years ago now, the International Maritime Organization put in place an updated strategy for how it wants the sector to decarbonise, and that outlined a series of targets for how quickly we should reduce emissions in 2030, 40 and 50. The one that everybody knows is the 2050 target, which is 0. People sometimes overlook the 2040 target, which was between 70 and 80% reduction. And I actually think that's the more important target, because when we look at the individual ships, if there's going to be an increase in demand for shipping, then actually an average ship would probably need to reduce its emissions by 80 to 90% to hit that 70 to 80%, because you've got more ships overall. In effect, in other words, most ships would need to be near 0 emissions by 2040 to meet this target. So almost a decade earlier than people are really thinking about. Next slide, please. I think this is a helpful graphic because what it illustrates is how we can get there. And there's been a lot of research done looking at past technology adoption and how that tends to work. And what we tend to see is this path where initially the uptake of the new technology is slow, before all of a sudden, almost out of nowhere, it goes exponential. It grows exponentially before reaching a plateau. And I think what this really suggests to me is that the solutions that we need to decarbonize the sector both need to hit that 90% emissions reduction by, say, 2040, whilst scaling up to cover hundreds of millions of tons of fuel demand between now and then. So really over, say, a 15-year period. Next slide, please. I think that's a helpful way to look at these solutions. To what extent can they hit 90% reduction, and to what extent could they get to that scale that we need to see by 2040? And if we look at the different options that I mentioned, onboard carbon capture is unlikely to be able to hit that 90% target. Biofuels, there is a huge range. Some could, but many can't. Even those that can, I think there is widespread consensus that it would be very difficult to hit the scale that's needed. One recent study suggested that you would need to dedicate an area of land the same size as Germany to grow the relevant crops for the biofuels. So unlikely that at the moment, it seems unlikely that they are going to be able to hit that scale. So they only pass one of the criteria potentially. There are solutions like using battery for medium size, not just small vessels, which seems possible. Nuclear, they would hit 90%, but they're a little bit far away, technologically speaking. More work is required. And that really leaves hydrogen-based fuels, which can probably hit 90% emissions reduction under the right circumstances. And all you really require is water and green electricity to make them. So no limits in the same way that you might have with a biofuel. Next slide, please. Given the context of this webinar, I thought it might be useful to also talk a little bit about the opportunities that this transition presents, because that seems quite daunting. That challenge of going from where we are right now to that totally different reality in 2040. But there are really huge opportunities if we manage it. To give a few examples, our estimates suggest that building out making the investments here and building out the new fuel production plant, making the changes to the ports, would probably see an investment of between $1 and $2 trillion.
it would probably create something like 4 million jobs, would require 750,000 to 1.8 million seafarers, not just to be retrained, but to be actively upskilled, and require, almost 10,000 ships to be retrofitted. So a tremendous amount of value potentially available here to companies. Next slide. There are two countries really that we are interested in for the purpose of today's call, and the good news is that both the UK and Spain have some strengths that actually position them to benefit from some of those changes, and some of those opportunities. I won't talk too much about the UK because Paco will talk about that shortly after me, but just quickly to note that really, as an island nation, maybe it's not surprising, but 95% of the UK trade comes by ship, much higher than Spain, for example, but also many other countries. It's a real global leader with a big market share in maritime business services. That's maybe its core economic advantage. Insurance, law, shipbroking really is quite dominant, as well as being a major ship owner. The case that I'm going to talk about a little bit more is Spain, because we've done some work over the past several years, really looking at what Spain's opportunities are here, and we think they are really quite significant, and they are more about industrial and energy opportunities than anything else. Next slide, please. So we started thinking about this in 2022 in a paper that we published with the British Embassy, with Paco and his team. And what that paper found was that Spain could become a major producer of these hydrogen-based fuels that we think that the sector will probably need. And the reason is, when you look at what's required to make those fuels, the sunshine, for example, Spain has 300 days of it a year. And many analyses now have found that it's likely to be able to produce these fuels at some of the most competitive costs globally, but especially within Europe. And when you combine the fact that you've got this potential to produce the fuels very cheaply, with a lot of maritime demand coming through, say, the Straits of Gibraltar, you have both the supply and the demand that might be necessary to make a new industry. We then took that step further and we said, okay, if there's this opportunity, how might Spain go about unlocking it? And we looked at the Green Corridor concept, and we found 8 routes to and from Spain that we thought might represent the best place to start this transition to zero-emission shipping. And one of those routes was the container route between Andalusia and the US East Coast. So that was one of these 8 that we think probably very well placed to make an early start in using these fuels. And then we took it one further step and we said, okay, if we think there are opportunities in Algeciras specifically, how can they be unlocked? What would be required for the port to supply these new fuels? Next slide, please. And I just want to give you a quick sense of some of the findings there. So similar to what I've already said, the analysis that we did further reinforced the competitiveness of producing these fuels in Spain. We looked at a few different scenarios. We looked at, could you produce the fuels just outside the port itself in Algeciras? Could you produce them down the road in Huelva and then bring them over to Algeciras for bunkering? Or would you do something else? Would you import them from North Africa or the Scandinavia or the US? And what we found actually is that it's probably most likely that you would produce them relatively locally, which is very good news, I guess, in terms of investment. We also found that the amount of projects that have already been announced mean that actually the port would be very well positioned to offer that fuel early compared to competitors, which might give it a competitive advantage. So, for example, we found that there could be enough fuel to even hit the IMO's 5% zero-emission fuel by 2030 target, and that you might have seen in the previous slide. And that's quite different to a lot of other ports, and a real strength.
And then we outlined some actions that that the port could take to unlock these opportunities, both in terms of getting the supply in place and mobilizing the demand. To give you a quick overview for supply, access any incentives that are available through the government and through the EU. They are both coming into place. Make sure that you're positioned to make the bids. Make sure that you don't neglect the infrastructure that's required at the port. Some of that already exists, but not all. And there could be interesting ways of making that investment happen by combining, say, green corridors with export of the fuel to other places. Potentially be synergistic. And on demand, participate in those green shipping corridors, the one with the US I mentioned, maybe one for the transport of ammonia to, say, Northern Europe, and think about offering incentives for zero emission vessels to attract them to bunker at the port rather than competitors. Next slide. Wanted to also talk a little bit about policy, because we're in this very interesting time right now, and I mean right now, over the next couple of weeks, because the IMO is set to make some very critical decisions in April about how they deliver on this strategy. And they're talking about multiple different regulations, but really two main proposals that are on the table. The first one is almost an emissions trading system, similar to what we see already for shipping in the EU. The other option would see something like an emissions trading system with a carbon tax on top. And these two graphics are from some analysis we commissioned recently that try to look at what that would mean for these e-fuels that we see opportunities to produce in Spain. And what we found is that there's a huge difference between those two proposals. If you only have the ETS type model, those fuels probably won't be competitive until 2037. If you combine that ETS with the levy, they could be competitive from as early as 2027. So really just 2 years' time, they could be viable solutions. Next slide, please. We don't know, though. We don't know which of those proposals is going to win, which is going to fall into place. And so I think it's healthy to think about contingency plans. And our view has always been that actually achieving the decarbonisation of shipping requires that international policy, strong international policy, but also national policy. And a lot of governments don't really spend much time thinking about shipping, and certainly regulating or supporting shipping's decarbonisation. But say in the scenario where we only get the ETS, I think it might become quite important for governments to start thinking about this. You could see a scenario in which national governments start the transition and then hand off to the IMO. That might be required for us to hit those 2040 targets. Next slide, please. But that also shouldn't stop the industry. And I think we're quite keen to stress this. The writing is on the wall. Decarbonisation of shipping is going to happen, and you should be positioned you should position yourself in a way where you can benefit. I think in the current geopolitical climate, the US, Russia, China, we need to think a little bit in these terms, I think, also for the transition, because if we look at what's happening with China, for example, on fuel production, they're moving very, very quickly on methanol. It looks like they might dominate the market for methanol this decade, and that's for a few reasons. Because they can do long-term planning, because the business model is quite different, and the projects to produce these fuels can get low-cost capital quite easily. They have accelerated permitting compared to what's possible in the West. There is a scenario in which if the IMO regulation is weak and national regulation in Europe is weak, China or the US ends up really dominating these fuel markets. So I think we need to bear these things in mind and really make sure that we're
we're starting this transition as early as possible in Spain and the UK. And this slide here just presents a selection of different tools that are available to companies, already available to companies to use. And they can do one of two things for you. They can either reduce this big cost gap, this risk about switching to these fuels, or they can help build the supply chain that's required, all of the infrastructure. Some of them do both, some of them do one, some of them do one very well, one okay. So it would be a case of, they would need to be assessed on a case-by-case basis, depending on what you're trying to achieve. But I just wanted to highlight them, and I think in particular the one I wanted to highlight here was green shipping corridors. We've done a lot of work on this. We think they're a very helpful way of getting started in the transition. And I won't say too much more because we're going to have a presentation on that in just a moment. Last slide, please. And yeah, just to round off, to say thank you very much for the time. Look forward to answering any questions you might have. If you would like to hear more about any of the work that we are doing, or if you want to speak further offline about what I've presented, you can email me at the email address on screen now. Thank you very much. Thank you very much, Joe, for always interesting presentation. Now it's time for Paco. Damos paso pues a la segunda ponencia prevista para hoy, a la segunda de las intervenciones. Nos la ofrecerá Francisco Álvarez, quien es agregado de Políticas Públicas de la Embajada Británica en Madrid, siendo sus áreas de especialización los sectores industriales y el transporte. Trabaja con el Ministerio de Transporte británico, el UK Department for Transport, en materia de colaboración con España en materia de descarbonización del transporte, incluyendo corredores marítimos verdes y el desarrollo de combustibles sostenibles para el sector de la aviación, el SAF, y en la transición hacia una movilidad asequible garantizada. Antes de incorporarse al Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones, la Foreign Commonwealth and Development Office, Francisco trabajó para la IFC del Banco Mundial, la International Finance Corporation, prestando su asistencia a países subdesarrollados por la vía de atraer inversión hacia sus economías a través del desarrollo del sector privado. Tiene una amplia experiencia trabajando con países de Latinoamérica, de la región del Caribe, así como del África subsahariana. Cuando quieras, Paco, adelante. Felipe, muchas gracias por la presentación. Y bueno, antes que empezar, de nuevo, muchísimas gracias a Andalucía Trade por la invitación y por trabajar tan de la mano con la Embajada Británica, ¿no? No solo en temas de transporte, sino en temas más amplios con otros compañeros aquí. Así que muchísimas gracias, como siempre. Mientras que esperamos que María ponga la presentación, bueno, aprovechando que soy andaluz, evidentemente es un placer a todos los participantes y hacer esta presentación en español. I'm so sorry, Joe, this is in Spanish, but as we said, you can get to practice. Pues para empezar la presentación específicamente, Joe nos ha dado un overview general, ¿no?, de todo lo que de todo el sistema de transporte marítimo, de qué es lo que están haciendo específicamente, se está haciendo a nivel internacional para el tema de la descarbonización a través del IMO, ¿no?, del International Maritime Organization, del que el Reino Unido participa activamente y del que apoya las medidas que se están llevando a cabo para descarbonizar el sector, ¿no?, al igual que el Gobierno de España. Específicamente, quería también resaltar el trabajo que ha llevado impulsando Reino Unido desde la COP26, ¿no?, cuando se hizo en Escocia, específicamente con el Clydebank Declaration, la declaración Clydebank para el tema de descarbonización y de creación de estos corredores verdes a nivel global, ¿no? María, si puedes pasar a la primera diapositiva. Entonces, específicamente, lo que yo quiero tratar ahora
en base a lo que yo había hablado, es lo que está haciendo Reino Unido para trabajar para la reducción de emisiones del sector marítimo, ¿no? Y antes de empezar, me gustaría centrarnos un poco en qué es lo que el Reino Unido define por emisiones, ¿no? Cómo las clasifica. Entonces, a nivel doméstico, las emisiones marítimas incluyen todos los viajes, ¿no? Todos los de barcos, ¿no? Todos los movimientos, todo el transporte marítimo de un puerto a otro dentro del Reino Unido, ¿vale? Y también todos los barcos que van hacia instalaciones offshore. Esto también incluye las domésticas, todas las emisiones en los puertos británicos. La parte internacional lo que incluían son las 50% de las emisiones de los viajes entre Reino Unido, en cualquier puerto del Reino Unido y cualquier otro puerto, pero esto sí excluiría todas las emisiones en puerto, porque ya lo calcularía por la parte doméstica. Siguiente, María. Muy bien. Pues lo que quiero resaltar sobre todo, que además de todo el tema de los corredores, que es importante, ¿no? El tema de la reducción del transporte bueno, ya sea de personas, de mercancías en trayecto, también es muy importante las emisiones que tienen lugar en el puerto, ¿no? Para el Reino Unido, alrededor más del 50%, 54% de las emisiones se realizan por los barcos una vez en el puerto. De ahí la importancia del tema de electrificación de los puertos, que sé que tanto puertos británicos como españoles están trabajando en ello, ¿no? Por ejemplo, sé que el puerto de Bilbao tiene un programa para electrificar, el de Barcelona, también sé que el de Huelva, el de Algeciras, sé que todos están trabajando para reducir estas emisiones, ¿no? Siguiente, María. Entonces, si nos fijamos específicamente cuáles son las emisiones por los tipos de barcos, las domésticas, el principal son los ferries, que son todos los, como yo había mencionado, Reino Unido por ser por tratarse de islas, ¿no? La conexión entre las islas se realiza a través de ferries, entonces son uno de los principales contribuyen a las emisiones de gases. También todo el tema de offshore vessels, todos estos barcos que van a las zonas de offshore, ¿no? de exploraciones de gases y de petróleo que hay alrededor del Reino Unido. Siguiente, María, porque ahora vamos a ver cuáles son las internacionales, y los barcos principales que contaminan son los contenedores, y luego seguido de el roll-on, roll-off, ¿no? Todos estos barcos de carga y descarga, roll-on, roll-off, y los ferries también serían el tercero. Como bien sabéis, la industria de ferries es muy importante y hay muchos ferries que llegan directamente de Reino Unido a España, ¿no? Ya sea los puertos del norte, a Coruña, Santander, Bilbao, pero también hay rutas desde el Reino Unido hacia el sur de España, ¿no? Con esas paradas que tienen en los puertos de Cádiz y también de Málaga. Siguiente, María. También quería mencionar que además el sector marítimo también es uno de los mayores productores de contaminantes, ¿no? Atmosféricos. Esto es relevante porque es el segundo después del transporte por carretera, y sobre todo con el tema de la descarbonización del transporte por carretera y de la electrificación, se espera que las emisiones del sector marítimo van a aumentar el porcentaje, ¿no? Y que supere al sector
por transporte por carretera en 2050. Esto es muy importante, sobre todo por el efecto dañino que tiene en la sociedad, ¿no? Que puede afectar a la salud y sobre todo es relevante por la cercanía de los puertos a las ciudades, ¿no? A los núcleos urbanos, como bien vemos en el puerto de Cádiz o también podemos ver en el puerto de Algeciras, ¿no? Siguiente, María. Bueno, para terminar, como esta parte introductoria de cuáles son los principales y por qué emisiones que contribuye el sector marítimo en Reino Unido y por qué el gobierno británico se está centrando en la descarbonización del sector, es porque representa alrededor del 8% de todas las emisiones totales. Estos son cifras del 2019 y se está trabajando con programas específicos de apoyo al sector privado, pero también involucrando a las universidades para poder reducir estas emisiones y que no sigan creciendo, teniendo en cuenta que el sector de aviación y el sector de transporte por carretera también están trabajando y tienen una ruta más clara en estos momentos de hacia dónde ir para descarbonizarse, ¿no? Entonces, María, siguiente diapositiva. Pues eso, ¿no? ¿Qué está haciendo el gobierno británico para reducir las emisiones? María, siguiente. Pues, como bien ha dicho Joe y estaba mencionando, hay el sector marítimo y como conocéis muy bien vosotros, que trabajáis el día a día en esto, es muy difícil de descarbonizar, ¿no? Y las inversiones que tiene que hacer el sector privado para poder descarbonizar el sector marítimo es importante, ¿no? Entonces, desde Reino Unido se entiende que esas inversiones todavía no se están realizando por los costes tan altos, por la vida útil de los barcos, ¿no? Que son muy a largo plazo y porque hay todavía tecnologías que no están todavía probadas, ¿no? Entonces, en 2022, el gobierno británico crea el UK Shipping Office for Reducing Emissions, que es esta oficina dentro del Ministerio de Transporte británico, el Department for Transport, que lo que hace es ayudar a acelerar la descarbonización del sector marítimo a través de apoyar a la inversión en nuevas tecnologías. Si ves aquí a la derecha, podemos ver que hasta la fecha, desde 2022, se han lanzado 9 competiciones en donde se ha destinado más de 200 millones de libras a 175 proyectos, y esto es lo que ha hecho que también el sector privado haya invertido 100 millones de libras en proyectos específicos para descarbonizar el sector, ¿no? Y bueno, esta financiación ha beneficiado a las 12 regiones del Reino Unido. Siguiente, María. Estos son los programas que UK Short tiene. Entonces, el Clean Maritime Demonstration Competition, perdón, hasta la fecha ha lanzado 5 y bueno, y ahora mismo tiene uno más abierto, que es el sexto, ahora lo mencionaré en la siguiente diapositiva, el Zero Emission Vessels and Infrastructure, con 10 proyectos, centrándose más que nada en nuevas tecnologías. The Clean Maritime Research Hub, que también apoya, que es un consorcio de 13 universidades para el tema de descarbonización del sector marítimo a través de la investigación. Y el cuarto es el Transport Research and Innovation Grants, que son también financiación específicas para investigación y desarrollo. El siguiente, María. Como mencionaba, el gobierno británico, el UK Shore, ahora tiene abiertos hasta creo que es el 16 de abril, esta nueva convocatoria que se va a centrar sobre todo en estudios de viabilidad
en temas de desarrollo de corredores, pero también de desarrollo de nuevas tecnologías, pero sobre todo se centra en Smart Shipping, ¿no? Entonces, si queréis ahora cuando termine de hablar, pongo la convocatoria en el chat simplemente para que tengáis acceso. Yo siempre estoy preguntando si aquí las empresas y universidades españolas se pueden presentar. Puedes hacerlo a través de un consorcio, pero el principal beneficiario siempre tiene que ser una institución en Reino Unido y que se demuestre el por qué se trabaja con alguien desde España, ¿no? A no ser que esta empresa tenga una sede en Reino Unido. Siguiente, María. Ahora quería mencionar 3 proyectos específicos simplemente para que veáis qué es lo que se ha estado apoyando hasta ahora. El primero es un proyecto sobre OPS, Onshore Power Supply, que se está haciendo en Portsmouth, y lo que va a hacer es que los barcos de Brittany Ferry se puedan conectar a la red eléctrica y no tener que estar quemando combustible en el puerto. Y de hecho, que luego lo mencionaré en la parte de colaboración Reino Unido-España, el puerto de Bilbao y el puerto de Portsmouth, facilitado por la embajada aquí, firmaron un acuerdo para poder compartir experiencias y no solo experiencias, sino ver qué tipo de tecnologías qué tipo de infraestructuras se están instalando en ambos puertos para que los barcos de Brittany Ferries se puedan conectar en ambos puertos. Siguiente, María. Este proyecto se llama Airwind. Se centra sobre todo en el tema de eficiencia energética a través de la propulsión de viento, que esto, relacionándolo de nuevo con Joe, había hablado como una de las formas de descarbonizar el sector marítimo, ¿no? Todo el tema de la eficiencia energética. Pues este es uno de ellos que puede reducir hasta un 30% de emisiones utilizando esta tecnología de propulsión con viento. Siguiente, María. Y el último es es un proyecto del Zero Emission Vehicles Grant, que aquí lo que se ha hecho es apoyar específicamente al desarrollo de barcos eléctricos para las islas Orkney. Y siguiente, María. Muy bien, pues aquí ya más específicamente os quería comentar cómo hemos venido trabajando España y Reino Unido para el tema de descarbonización marítima y específicamente también con la Junta de Andalucía a través de Andalucía Trade. Siguiente, María. Pues se firmó en 2023, en verano de 2023, una declaración conjunta sobre el tema de desarrollo de corredores verdes entre ambos gobiernos. Entonces, la idea específica es que se trabaje en conjunto en ambos países para desarrollar proyectos de I+D y explorar oportunidades para adoptar nuevas soluciones tecnológicas, ¿no? Para descarbonizar el sector. Con Andalucía específicamente hemos hecho varias misiones y una de ellas fue la visita a puertos británicos en 2023, que fuimos a Tilbury, Portsmouth y Southampton, aquí específicamente no solo para el tema de descarbonización, sino también para el tema comercial, ¿no? Entre los principales puertos que conectan con los puertos andaluces. Siguiente, María. Este es el que he mencionado antes, que es el que se hizo para firmar el MOU entre Portsmouth y el puerto de Bilbao para el tema de descarbonización y de electrificación de los muelles, pero no solo eso, sino también como un poco más amplio para aumentar la ruta entre ambos puertos. Luego, la última misión que hicimos este noviembre de 2024, en el que al revés, puertos británicos vinieron al puerto de Cádiz, Huelva y Málaga de nuevo para hacer como un seguimiento a esa visita inicial que se hizo el año previo. Entonces, María, siguiente.
Esto es lo que yo os quería contar por la parte del gobierno británico, lo que se está haciendo, el tipo de apoyo que se le da al sector privado para desarrollar nuevas tecnologías, para descarbonizar el sector y cómo estamos trabajando específicamente con el gobierno de España y con Andalucía Trade para poder desarrollar el sector marítimo, descarbonizar el sector marítimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias por tu presentación. Si alguien desea hacer alguna pregunta, pues ahora es el momento. Entre tanto, yo aprovecho para recordar que aquellas personas que deseen recibir las presentaciones que se han utilizado en el webinario de hoy, nos pueden enviar esa petición pues, a la dirección de correo electrónico que he ido colocando en el chat, que es reinounido@andaluciatrade.es. Algunas personas ya lo han hecho. Una persona en concreto nos ha pedido un certificado de asistencia. Yo le responderé a esa persona indicando la dirección de email de la persona a la que se tiene que dirigir. ¿Vale? Vamos a ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta. La grabación también estará disponible en la página web de Andalucía Trade pues, en cuestión de pocos días y estará disponible para todo aquel que desee visualizarla o descargarla. Our presentations were just too thorough, Paco. You've answered all the questions. Yeah. Everything was really clear. Bueno, pues si no hay preguntas, pues simplemente agradecer la asistencia a todas las personas que se han conectado a nuestra plataforma esta mañana. Por supuesto, también agradecer a los ponentes por sus presentaciones y que esperamos que hayan sido útiles. Y nada más, pues ponemos punto final aquí a la sesión y esperamos que tengan un buen día. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Paco. Gracias, Joe. Thank you. See you soon.